Chaotic moments in playing Dying Light for the first time as a part-time ninja. Ang dami! Ay! Putang ina mo! Ano gagawin? Bubuksan? Tao po! Gago, may zombie ata. Oh man, I think it's too late for this guy. Yan, di ako. Gago, kala ko na sila tumatayo! At tumataas! Gago, di naman sila nadidistract eh. Hindi, kailangan ma-distract nga sila eh. Ay, pupunta na sila dun. Mag-sneak na lang ako. Habang nagpa-party-party sila. Bagulo na, dalihan mo na lang. Dalihan mo na lang, pre. Dalihan mo na lang. Mama! Bilisan mo! Bilisan mo! Ay! Hindi kita kapit na ako! Ito! Mama! 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 I'm here! I'm here, Karim! Kailangan natin i-turn on yung ano. Paano ba to? Patayin natin to? Kaya? Kailan mo pa tayong ano, putang. Takbo tayo, pre, tapos bigay natin kay Luna. Tama. Game! Flashlight, para Takbo! Gago ka na, katukukot na ino nyo! Tangin na mo, mabilisan nyo. Gago! Gago! Oh, mama! 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 Gago! Pag-joker na! Pag-joker na! Oh my god! 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 Luma! 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 Pa! Pa! Name si Ana. Si Luna. Gago ka. Nag-down din ako. Saan ako pupunta? Saan ako pupunta? Shit! Saan ba pupunta? I am dead. Deserve. Oh my god. Oh my Paano yung god. gamit? Oh my god. 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 Shit. Bilis, Luna. Hindi tayo pinalaki. Parkour na yan. Putang ina, nabati ni Saipa. Na-jinx. Paano ulit magano? Anong view natin sa... Mga mahihina. Iiwan pala ha.